kwamba na jina kwamba huyu jamaa na hela ni doni mdogo, lakini hiyo haimaanisha kwamba ndo kila sehemu utaheshimika, kwa sababu tutakuheshimu tu sisi ambao hatuna milioni 2 ndio tutakuheshimu, ila ukikutana na wenye milioni 5 waweza wakuheshimu. Unaweza kuongea habari za milioni 2 mbele yao, wala ukoona sio unaita habari za wapi. Lakini iko aina ya maisha ambayo naweza nikaishi na nikapata heshima juu ya watu aina yoyote, wenye uwezo, wasio na uwezo, wenye vitu, wasio na vitu, maskini, matajiri, watu wa hali zote na katika vipindi na nyakati za aina zote. Kwa sababu hata nikisema nishughulike sana na maisha yangu, yani ni focus kwenye biashara. Hamna biashara ambayo yenyewe inatokaga wakati wote. Kuna wakati tu mpunga utapungua. Kuna wakati tu mpunga utapungua. Kuna biashara haitoki vile inavyotokaga. Kwa kile kipindi tujue kwamba utapitia dharau. Kwa sababu hauko kwenye ule uwezo ambao ulikuwa unakuletea jeuri. Lakini iko aina ya maisha ambayo tukiishi, tukawa tunakaa katika aina hiyo ya maisha, tukawa tunaishi katika aina hiyo ya maisha, tukajijenga, tukajiimarisha, tukajiweka katika aina hiyo ya maisha na tukajipatia jina jipi hapo. Hiyo aina ya maisha yenyewe haichuja. Hizo aina nyingine za maisha zenyewe zinachuja na hazina guarantee. Lakini aina hiyo ya maisha nyingine ni kwamba ni aina ya maisha yenye guarantee ya kwamba hili jina tukikupa hili ndo limetoka, labda tu kaliharibu katika kwenda kufanya maovu. Lakini kama tuna moyo ukabaki katika msimamo huu, ukabaki katika aina hii ya maisha, ili jina ni jina la milele na wataliheshimu watu aina zote. Kama unamtaja jina la Paulo leo au jina la mzee, ni kwamba ni mtu ambaye anamjua, si anamjua, mwenye cheo, anakuwa anaona kwamba hapana, huyu mtu ni mtu mpambanaji, ni mtu mwenye ubinadamu, ni mtu ambaye aweza kumdharau. Lakini iko aina nyingine ya maisha ambayo naweza nikachagua kuishi ikaniletea faida yangu mimi binafsi, nikashughulika na mimi kupata na mimi kunufaika, mwingine hali za mwingine, vitu vya mwingine, hali za watu wengine nisishughulike nazo kabisa. Si ishara ya kwamba sitavipata vitu, nitavipata, ndio nitapata vingi tu, lakini vitakuwa havina majibu. Kwa sababu na kwenye vitu sio kwamba tunavitafuta tu ili tuwe navyo vingi, ni tunatafuta majibu mule ndani ya kwamba inawezekana katika kuwa na biashara fulani kubwa ya kuprinti, ndaanza kutembea mtaani kwa jeuri. Ndaanza kutembea mtaani kwa jeuri, ndakuwa siwazi chochote. Na mule kwamba kuna kanafuu na katafuta. Lakini iko aina nyingine ya maisha ambayo naweza nikaishi, ambayo yenyewe imeibeba ile nafuu, tena nafuu bora kuliko ile. Ndio maana tunakuja kanisani uje kufundishwa namna na jinsi ya kuenenda, namna na jinsi ya kufanya, namna na jinsi ya kuishi na watu, namna na jinsi ya kuichukulia watu wengine. Ile ni kwamba inajaribu kutengeneza aina nyingine ya maisha ambayo yenyewe itanibeba. Mtumishi wa Bwana amemsoma hapa Dorcas, ya kwamba na wale watu wakaenda wakamulilia Petro, wakamuonyesha vitu ambavyo Dorcas amefanya, ya kwamba ona alifanya jambo 1 2 3, alifanya jambo 1 2 3, alitutendea hiki, alikuwa mwema kwa kiwango hiki. Ule wema sio kwamba alikuwa ameukuta kati amelala nyumbani. Wewe jua kwamba yule mtu alikuwa ni mtu wa ibada. Alikuwa mtu wa ibada, alikuwa mtu wa ibada. Ule wema akuukuta nyumbani. Malaika alikuwa anamletea kwamba nenda kafanya hiki, nenda kafanya. Wewe jua kwamba walikuwa na namna za kukusanyika. Walikuwa na namna za kukusanyika za kuhimizana kufanya vizuri. Namna za kukusanyika za kuhimizana kutenda sawa sawa. Zile namna za kujiweka katika ule mfumo wa ibada ndizo ambazo kampelekea akapata aina ya maisha ambayo ni kweli alikufa na kitu, na wengine walikuwa na vitu walikufa, lakini yeye asiye na kitu akapata nafasi ya kutolewa katika wafu na kurudishwa tena katika hali ya uhai. Sasa wakati kama ule ndo wakati ambapo uje kuona sasa ukomo wa kusumbukia ndivyo kuwa na visumbukia, na ambavyo mwisho wa siku nikawaachia wadau wakala wali kwenye msiba. Kwamba mwisho wa siku niliviishia nje, vilishia mbali na mimi, na hata baada ya nilipokufa vikawa havina msaada. Lakini iko aina ya maisha ambayo tukiishi, ambayo yenyewe inaweza katubeba wakati wowote. Wako na wakati fulani nishafundisha hapa somo kwamba aina ya maisha ambayo haijawahi kumtupa mtu. Aina ya maisha ambayo yenyewe haijawahi kumtupa mtu. Ni kweli inaweza kukuchelewesha usipate kila ambacho unakitaka ndani ya muda. Ni kweli inaweza ikatuchelewesha
ya kwamba tusipate matokeo ya haraka haraka, lakini yenyewe inajijenga taratibu. Yenyewe inajijenga taratibu, inajijenga taratibu, inaenda taratibu, kwa sababu hata kwenye mimea hii kuna mmea mmoja ambao unaitwa bambuu, unapatikana sana sana China. Ni mfumo kama wa mianzi hivi, unaitwa bambuu. Ni kwamba ule mmea wenyewe ukiuchukua, ukiupanda leo, yaani utaumwagilia mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, unaweza usione matokeo, lakini unachokifanya wenyewe unatembea chini, unajijenga kwanza chini, unatengeneza chini, na siku kama unachukua kama muda kama miaka 5 hivi au 4 kama sijakosea, ni kwamba ukija kutokea baada ya miaka 5 4 ya uvumilivu, ndio unaanza kuanza kuona ya kwamba unaanza kutoa sasa ile miti, na inaanza kutoka sasa mingi kwa fujo. Ni kwamba uko unajijenga kwa chini. Ni kwamba ni sawa tu na mfumo wa maisha ya ibada, ni kwamba inaweza kachelewesha matokeo ya haraka haraka, yasitokee haraka haraka, ya kwamba ili watu wakuhesabu kwamba una akili. Ungekuwa na akili ungepata na akili, ungekuwa na hali ile, ungekuwa na uwezo ule, ungekuwa na mali ile, ungekuwa na nyumba kama ile, ungekuwa na gari kama lile, ungekuwa na pikipiki kama ile, ungekuwa unakaa mahali kama pale. Yenyewe ibada yenyewe haina haraka. Yaani ibada yenyewe haina haraka. Ndio maana mzee mwenyewe akaandika kwenye kitabu cha Mambo Machache ya kwamba Mungu atembei na wenye haraka. Ibada yenyewe haina haraka, mambo yake yenyewe inapeleka taratibu taratibu. Sababu inajenga kitu kikakae katika msingi imara. Yaani ukombozi wote ambao tunaungoja kwa mtu ambaye hafanyi ibada, ama kama yaani nafuu utakaoipata ni nafuu ya angalau sana. Lakini ukombozi kabisa kabisa ambao utaleta nafuu kwa kila mtu ni ule ambao utatokana na mtu ambaye anamcha Bwana. Kwa sababu nje na hapo, huyo mtu ambaye hafanyi ibada hawezi akawa na moyo ulionyoka. Haipo. Hawezi akawa na moyo ulionyoka, yani tu umenyoka hivi, hamna. Atakuwa tuna namna za kona sema zenye nafuu, lakini hawezi akawa amenyoka. Ni mtu ambaye hakutaniki, hafanyi ibada, hana namna za maombi, hana namna za kumcha Mungu, hawezi akawa amenyoka 100%. Hamna, hawezi. Yaani hawezi katokea. Ni kwamba ninachoongelea ni kwamba tunakusanyika ili tujipatie jina. Tunakusanyika ili tuweze kupata jina lililo bora zaidi. Makusanyiko yako mengi. Hata ungeenda kukaa nyumbani kwako mwenyewe ungekuwa umekusanyika, sababu umekusanyika peke yako. Au umekusanyika wawili, wewe na mke wako, au na familia yako na watoto pale. Lakini swala ni kwamba katika ule mkusanyiko unatengeneza nini? Tunatengeneza jina gani pale? Tukishamaliza ule mkusanyiko, sababu utaisha, hatuwezi kukaa siku zote. Utaisha tu, labda mtapumzika, mtaenda mtalala, mtaenda mtafanya kazi. Ni kwamba baada yake ukishakusanyika ule mkusanyiko, kinini kitaendelea katika fahamu? Kinini kitaendelea katika utendaji? Kinini kitaendelea katika mfumo wa maisha wa kesho, kwenda kuishi na jirani, kwenda kuishi na wapendwa, kwenda kuishi na watu kadha wa kadha huko nje? Ni kwamba tunakusanyika au tunakuja kanisani ili tuweze kuonyeshwa usahihi wa kwenda kufanya. Kujipatia jina jipya ni kazi ngumu. Ni kazi ngumu, sio kazi nyepesi. Ingekuwa ni hivyo kila mtu hapa angekuwa nalo. Ingekuwa ni rahisi tu. Ni hapa wote tungeona majina mapya. Lakini kwa nini tuna majina yetu yale ya kina Anodi? Yale tunao yale. Kwa nini tunao yale? Ni kwamba ni shughuli. Wengine tumeshajikatia tamaa ya kwamba hamna wewe. Ongea tu habari zingine tu, labda unaenda kupika ugali na ndizi. Ila kwamba habari za jina jipya, nani akawa na jina jipya? Unakujua nilikokulia mimi, wewe unakufahamu. Mbako sasa mimi ni nani? Yaani mimi wa kwenye familia ile kabisa, kwenye familia yetu kabisa, atokea mtu ajipatie jina jipya. Labda hamna. Uleta habari zingine. Lakini inawezekana, kwa sababu jambo lolote ambalo tunamwona mtu mwingine aliweza, wajua tu kama inawezekana. Ndio maana tunakuja ili tuziamshe akili tena na tena. Maana kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile 28 anasema, nayo itakuwa utakaposikia maneno haya na kwenda kuyatenda. Utayasikia wapi yale maneno kama sio kanisani? Yale maneno kama utakaposikia kwa bidii
na kwenda kufanya sawasawa na ninavyokuagiza hivi leo, ni kwamba utakaposikia yale maneno kwamba kuna sehemu utaenda utayasikia. Naona aseme utakaposoma. Angeandika pale utakaposoma maneno. Naona sasa utakapoenda, utakaposikia, maana kuna mtu atakuwa anawafundisha namna ya kuenenda sawa sawa. Ya kwamba msio tu ni watu kama hivyo mzangu anatufundisha kwamba msio ni watu tu mnakuwa mnasumbukia maisha yenu. Mihangaikie pia na wengine. Mihangaikie pia na watu wengine. Naomba tusome. Kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 2.